Khapang ni khachu rangchang ni mari kisi nar nugui man tongna thik lahar rel lahar yakhe ba malkhum kolok laharo ri khachak singoi aro kabang ma bari bai sarai bai okra bai khlai no borok malkhum kolok yakhe ba train je aro bathagri rekha train bathagri bani udesho mul tamo borok tamo no sanlai sing borok bai kisisa thange kok sanan sai tongnai hani yang man koinai tamona chahi heleka saimi afia ba borok ni sanmungo sing borok ni khukino sorosori singne na haine bagai bokologo malkhum kolok bathaja no hori man dangna pia ba obo kotal ko ya khapane khaju chong sing man thai ni simi chengoi kobangma tongthai chathai ne nang thaina bo obo haikai sujalama maya yakhe ba adai khlai meya tamna ni sanmung tamo pilana hambai charno tam ni kai chung omo lama agi ni chimno yang kai lama tong kai omo train lama phaiye je 2008 ni chim train phai chini lama bon nang tang chini cherai rok school thana ni bazar thana ni joto no chini problem ngi tong haro o lama phaiye kai chung o lama no chung tolati khurei chungno lama nang tolati over bridge tolati phano chung sulung kai ri over bridge ba sulung over bridge sulung amai kai chung রি নানি নাঙ্গু জেসকে ফানা চিংনে নাঙ্গু আমার ডিমান্ড আপনি কে পান্তের পরিচয়? আমি ট্রেনের যাত্রী। ওরা অনেকদিন আগে থেকে দাবি করছিল এখানকার একটা রোড করার জন্য। এসডিএম কো বাতায়া পঞ্চায়েত কো বাতায়া ও বলছে ওরা বলছে করতে পারবে না। তো আজকে দীর্ঘদিন মানে ওরা মনে সমস্যা আছে তার জন্য আজকে রাস্তাটা ঢুকেছে। আমরা তো দূরে যাত্রী দূরে যাওয়ার জন্য এসেছি। তো ওদেরকে বলছি বুঝিয়ে দিয়ে বা রোডটা খোলার জন্য এসেছি আমি। রিকোয়েস্ট করছে তাদের সঙ্গে কি বলছেন ওরা? ওরা এখন কি বলছে এখনো কিছু বলছে না, বলছে রোড করবে। डिपार्टमेंटल लोग আছে এখানে? डिपार्टमेंटल लोग एखोनो आसेनी। पंचायत को बताया, पंचायत को बोलिए। आपको क्या लगता है मिलना चाहिए, लोग का मांग पूरा होना चाहिए? है समझते नहीं यार, रोड के लिए दीर्घदिन समस्या है। आपका नाम? हमारा नाम सुकांत पाल है। कहाँ रहने वाला? हम बिलोनिया से आ रहे हैं। बिलोनिया नहीं खरचा सुकांत पाल बबो सापत खलाइरिका बाइके हिमालय मानव जीव संसाराव गोथां दं थानांगा आबो कबैसिनि तंथाइनि बेबस्था हिमथाइनि बेबस्था रोंसोरनायनि बेबस्था दंगानांगौ फियाबा जों आबरकनि यागनि यकसाया दाबो याखायबा जों मानजासिनि मानथाइरक अबत गोथालखौ या खाबानाय खाजुचं अब सिक्सिदुलब एरिसि एरियाबो अरेल फाइनो गोबांमा खरसाथाय फाइथांगो जों जरा गायसाबो सिनि हुक हा गारि नक तंमानि आगेनि आथारमना ताबोनि हासेक ब्रेन्डनि सिमि चेंगै नैनि लंथ्राय मरानि सिमि जे सारा त्रिपुरा राज्योआव गोबांमा फियाबा बन्चित दंखा आबो जन कल्याण रेखाबा लुक हांख्रायनि बागै सामुं खायथाय आबो गुबै जों एक्सेप्ट खालामनो फियाबा रेल लामा फाइले आनि तामु लामा कमानाय रेल लामा फाइले आनि तामु खेद कमानाय रेल लामा फाइले तामु आनि गारि कमानाय रेल लामा फाइले आं तामु सरग सगिनाय हाइसिको तिनि तमुंनो फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि आइन अनुयायी 3 जेनारेशन जरातै फरेस्ट लैंड नट ओनली फरेस्ट लैंड एनी लैंड जे कोनो लैंड नों तंखांखाय आबो रेवेन्यू ट्राइबल वेलफेयर नि फरेस्ट बरकनि दायित्व दंगो बरकनो डिमार्केशन माध्यमे जॉइंट वेरिफिकेशन खायै चिनि तबाबे जागाया फरि मारिनाय अतुइ हाइखेनो आबा आंसाया फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आरो सराय फियाबा गोबांमा एप्लिकेशन गोबांमा निनि सुइमुंबुलाय कयमुंबुलाय दरखास्त रेजुलेशन निनि पाइसुगुइ डीएम ऑफिस नि सिमि चेंगै निनि चीफ मिनिस्टर नि टेबिल स्वास्थ्य दप्तर नि टेबिल इंडिया होम अफेयर्स नि टेबिल जतै सगिजा खाबनि खा जपियाबा अ सानमुं क्याबो सबुंगै रिया बस जतै बतिनि औरबत विपद नभाइगा कोई शौक से यहाँ नहीं आता है, ठीक है ना? अभी तो कुछ काम काज के लिए आया है बिलोनिया नि तिनि अ जागाबो कसाखा अबनि रेसपॉन्सिबिलिटी साबो अ तंकसं लुकुरनि बागैनो अ रेल तमं अरबो चलिबो हंगाय अ तंकसरनि दीर्घ दिन बसर धरे जे बरकनि मांग बरकनि जे
মানথাই যে পূরণ খালাইয়া তামনি বাগে পূরণ খালাইয়া তাই বাবিসা বখা অরব yakshi hapang tabone 25 বছর বাম দাদু মানিক সরকারনি আমালানো ও রেল লাইন পুইলা লুকু হামগ্রে মুই তুবুজামনি খাবনি খাজং পাইথাগো সবকি সাথ সবকি বিকাশ সবকি বিশ্বাস সবকি প্রয়াস চিনি বরং গনাং প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী ni তুইদল মংমাই তাবো ভারত হাক্তর গনাঙ্গে বরক নিন যতনই সাই কতর বদল হিনি সিনজাগো ফিয়াবা ত্রিপুরা হাসতেনি সমস্ত নিনি সম্প্রদায় ইয়াখাবা সরি সম্প্রদায় কক্সায়া অরনে যে বরকনি যে তামনাই বসং गोबांमा সমুদায় বাঙালি অংশ দङ ত্রিপুরা অংশ দङ गोबांमा ফিয়াবা কেবো কেবো এমন বিপদ এমন ডিপ্রাই চংনগো হাইওয়ে নিনি তাবো 4 লাইন আরো সেম কন্ডিশন 5000 বিসিরিসে ও ত্রিপুরা হাসতে ও ত্রিপুরা সরংনি লাইবমা হেঙ্গা ফরেস্ট আইন ও সময় লাগু উংখা ও ভারতবর্ষ আবসি ও পরিবার ও নুখুংরক ন জরা কাইসেও চিনি ববাগ্রা রংনি লগিও বরনে বাহান বথিবা হালো করক যা বিয়া বরনে লাইবমা বুইনো সলিয়া পিয়াবা তিনি রেল লামাবো মা আসুগো রেল লামাবো মালখুম কলক মা বাথারিবো তুই কাহাম নংনানি লাহারা মা থাঙ্গো অবত কতাল কগিয়া অবকাশবানি বকতাল কগিয়া गोबां मा मानथाय अबो हाइकेन जों सानलाय फैगा पियाबा चिनि ओ अक्रारनि कक ताम हिनि सानाय ओ नाननि गाति तयनि गाति मामानि गाति थाइसमो याकेब्रालाय माने खाबानि खाजुक सं बाम आमालनो चिनि पात्ता हनै बरि जागबानि जोंनो चिनि दाब्रा मानिक सरकार সিপিএম সরকার 25 বছর তলাংপুরু ও পাত্তা পাহাড় অঞ্চল যেভাবে কলাঙ্কা পুরা লেটে পেতা শিক্ষিদুলো পাতা যে রিবানি আবো ইলিগাল রিউ সিবাইয়া আহাইনো সে আবো ত্রিপুরা নে হা ফিয়াবা বরক পাতা ইস্যু খলাইকা ও ফরেস্ট লাইন হিনই ও পাতা বাহাইকে মানখা সুং কেবো পঞ্চায়েত মানখা কেবো পোস্ট অফিস তি মানখা কেবো অঙ্গরগ মানখা পঞ্চায়েত বখলা রগ মানখা আমতিকে পাতারিয়া হাইনি বাগে তাবো লেটে পাতানি বাগে সুঙ তুই হাইকাই অরব মা চলাইও এদিকে একটু দাদা কোথা থেকে আছেন আপনি আমি বিশ্রামগঞ্জ থেকে বিশ্রাম কোথায় যাবেন গুয়াহাটি যাব গুয়াহাটি কত সময় ধরে আপনি এখানে আটকেছে এই তো আধা ঘন্টা কি বলছেন ওই কানুনকাদের সাথে আপনি কথা বলার চেষ্টা করছিলেন রিকোয়েস্ট করছিলেন হ্যাঁ রিকোয়েস্ট তো অবশ্যই করবো আর তারা তো কইতেছে তাদের যেটা যাতায়াতের ব্যবস্থা নাই মানে রাস্তাঘাট ঠিক নাই তার লাগে তারা দীর্ঘদিনের দাবি এটা তো সবাই মিলে আলোচনা করে এটা সমাধান করাটাই ভালো পঞ্চায়েত আছে এখানে নিশ্চয়ই এই জায়গাটা নিশ্চয়ই এডিসি এরিয়া এডিসি এখানে নিশ্চয়ই কেউ একটা দায়িত্বে আছে ওনার সাথে কথা বলেই এটা সমাধান করাটাই ঠিক পাবলিক দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পাবলিকের সমস্যা তো হইতেই পারে পাবলিক সমস্যা হলে তখন এটা সমাধান করাটাও ঠিক আমি মনে করি সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সলিউশনটা করাটাই ভালো বিশ্রামগঞ্জ তাই খরচা বিশ্রামগঞ্জ নি বড় বড় খুব রিকোয়েস্ট খাইতে বড় নকিয়াবা বড় একদম নাংকুক মানে সামং ইয়াখাবা বড় কাজকর্মনি বড় অনুযায়ী ন বড় নকনি নখর বড় তাবো লামাবো বড় রিকোয়েস্ট লাইও নরক রিকোয়েস্ট করতে এখানে অনেক আছে অসুস্থ রোগী আছে অসুস্থ রোগী আছে সকলে অনেকই ডাক্তার নরক নে পারা বসে কসাম চিনো পারাদা বালুখা অনেক দেলে লামা বড় ওয়াখাগে जों পালাখা মানতাই বনি সেগাং কাজাক আচ্ছা जों তাবুগো লামা চিনি সুবিধা দনিয়া তবে নর লাম্মায় খোদা না মায়াখো অনেক কষ্ট খাইনি না আচ্ছা নরক আগিবো ইয়াম ফাকি নরক আগিবো রেল লামা অবরোধ খাইছেনি সিগাং কেবো বাই আলাপ আলোচনা ডিএম অফিস দগনিনি রেলওয়ে স্টেশন দগ নরক নংকদ রিখা নিনি দরগস্ত এডুকেশন রিখা রিফানো মানে হ্যাঁ আফরে जों খাইকা বড় নব সাকা বড় চুপ কোনো চিনি খরানো বড় খানা না চিনায়া না কাদা খানা খানায়া সাইমিয়া গে जों অসুখ বছর তো जों মসে কষ্ট খাই চলমিয়া চিনি বসাবতুই কিবা ইয়াংসি পরি না গে जों অর কষ্ট খাই ইয়াতে বাইক পার খাই जों জীবন ফা থাঙে বসাবতুই নব হামকরাই স্কুল কাম পরি রিমায়া এসে কচাল जों থানানি কা 1 লিটার ঠকটাং পাই চিনি বাইক বি থানা বানা গাড়ি বি থানা 25000 তো 3000 আম হাই সিস্টেম কাই जों কাই আউনি বাগেনা जों মক কিজা আবুক নরক নি ডিমান্ড সাবনো বো অফিসার ন रेल कंपनी ने ऑफिसर दा याखेबा केबो एसडीएम बा डीएम साबनो नाइन र जों रेल नि माने रेल नि ऑफिसर फायो जों माने चिनि प्रॉब्लेम न सल्व खाइनानि देसबा जों कयटा बानो नरक बाय फुन दबाय जुगाजुग दामखा फुन बाय तो जुगाजुग तो जों खाजे माने सालायजानो दङो आम हायता बरक सानमुंनि बिसिंथि सानमुं सफुंना बगे याखेबा बरकनि दाबि पूरण खालामनायनि बागै बरक अबहाय अथरिटी न सानाव खाबानि खाजुचं बरक किसा कक सालायमानि बरनि अ कक एक्सेप्ट खालायाबाय दिनै बर बाद्द अंखा अ लामाव जेमा अंखर माने फियाबा अ जे लामाव अंखर नानि मजबुर खालायनाय रेल डिपार्टमेंट दा याखायबा सिस्टेम दा
ang rail department no paya kisa system ne against bokok saya piaba system je khlaimani kaham no khlayo luku hamari bagani phi jonakol ne bagani piaba thasing ne kok no nang luku hamkrani samung mungui se railway choli bo hangai tripura haste bo kotor industry tu hangai ONGC tu hangai neni kabangma national highway tu Netense construction limited tu hangai piaba public ni interest se hangai public tamong bibranto ngabos tabusung sung ngobai ke na manjui nok bai kok sabai thungna sai to nai tai rail o thangai rail ni je borok bai chung kisa kok sanne sai to nai nora manjui to ni Class 10, 12 pioneer ba owe kya kotma kaham. Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ba owe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawe hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na number contact khedi tre admission la rodi.